Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, jamaah Majlis Sholawat Nariyah, saya tergabung nang edelem wadah iti solana. Seneng esiang aremangken areng sareng kita akompol kita edelem tempat Kak Dinto. Dalam rangka ngunduh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ngunduh toron rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ngarep maufirah pangapuran Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi kita sekalian. Sepeten kaulah hormaten, torfeten kaula takzimin, satejenah para sesepuh, satejenah para tokoh masyarakat, satejenah para guru ngaji, para ustazah, saya kompol nang isiang aremangken, saya agetia kira bu hadir dek kadinto, malar manter senantiasa ngauliah pertolongan, ngaulia hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Manter terus epasehata betenah sareng Allah. Epasehata zahir batinah sareng Allah Subhanahu wa taala. Malar manter senantiasa diiringin kelaban kebahagiaan edelem kaodienah nang yatas dunya. Bencuken malar manter epatetia orang seontong salamet dekien bila depak ke akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Satejenah para jemaah Majlis Sholawat Nariyah, seca epon samangken Kak Dinto, akompol terdiri dari petok kelompok. Enggih, leres. Juga mungkin pada kelompok-kelompok selain hadir dari jemaah sholawat nariyah atau dari jemaah majlis lain-lain epon. Nika epon petok kelompok kula terooninga. Induk kota, kute, hegi. Kute kota. Induk, hegi. Ya induk nika pertama kali
bedah solawat naria binian nang ifelienggi. Nikah sesepuh nih Kang. Ahad pagi. Ngacung tangan ahad pagi. Bah ngacung tangan wow. Dukir kau sampuni ka TV bacun. Budaya tas punya wah. Nurul Habib. Al-Karomah. Hubbun Nabi. Hubbun Nabi. Hubbun Nabi. Beda saya teti panitia ini. Al-Mubarakah. Nyang Sari, Nyang Sari. Lain-lain nah. Bunyak gia ingki ini ke jemaah solawat nari lain-lain nah saya tak kasebut. Kasata jenah para tantretan sehadir nang esiang aremangken. Kita malar manter ate-ate kita sareng Allah manter tetia ate selayak ngoleh perhatian. Oleh nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, oleh nadrah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate sepantas sabain cinta dek ka Allah, cinta dek ka Rasulullah, ben malar manter tetia hamba sepatot eka cintai Allah, ben umat seeka cintain sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkelanjutan dekian bila depak ke akhirat era cekeen ngulatin selera na Kanjing Nabi. Era cekeen menyaksikan tentang senyuman indah na Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era cekeen berjabatan tangan sareng Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era cekeen erangkul sareng Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iambe sambut sareng Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda eneng bawah naungan bendera nah kelompok na Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katemua asarengah apolongah neng iswarkeun Gusti Allah asareng Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manter kaparengana nikmat di atas nikmat kula ben panjenengan epa kompolah epa polongah epa sarengah epa katemuah neng iswarkeuna Allah sareng Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Para tantretan saja kita nikah apol kompol neng isiang aremangken. Seka amai tebuaki ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah taala tak akumpul toju tak areng pereng tak kelompok sebuah kaum situng forum yadhkuruna Allah taala seneng edelemna panika ia seen mengingat dek Allah Subhanahu wa taala. Edelemna nyampunga ki abak dek ka Allah lebat terutus sa Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebuna Gusti Kanjing Nabi illa khuffat humul malaikatu kecuali ikut berkecimpung di dalamnya. Noro apuko eneng edelemna pasera al malaikatu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para tantretan saja kenengan kalamun kenengan kenika eka pernai malaikat atau perkompolan kalamun neng edelem perkompolan na kenika beda malaikat tah berarti kenika menunjukkan perkompolan seperhatiaki bon Allah Subhanahu wa taala. Makanya neng edel versi lain orang nika muntar ngaji penghormatan Allah lebet para malaikat tah nikah lembeng-lembengah malaikat dibeberkan. Sayap-sayapnya malaikat dibeberkan, ada kalanya penghormatannya lebet dibeberkan, ada kalanya
penghormatannya lewat dinaungin kalaben sayap-sayap para malaikat panika. Kemudian malaikat panika benikun sekedar berkumpul bersama, tidak. Karena malaikat ini keparatan tretan mun gancain tak merugikan. Malaikat ini mun gancain tak merugikan. Pita ben kula ben panjenengan kalangan manusia. Mun gancain kadang menguntungkan, kadang merugikan. Menguntungkan kadang bisa bantu ke abe. Merugikan kadang malah nyala ke abe. Apolong neng istina abe, malaikat tak membutuhkan para tantretan nasi kota. Enten. Mun malaikat nih kak, banyak malaikat saya hadir. Panitia tak usah repotnya dia kina sekota. Pita mun manusia saya hadir. Kotu beda aing kotu beda aing kotakna, kotu beda kue kotakna. Gimana punten? Rasana teka malaikat dikasih kompor neka anju berjuta-juta, ay buan ajutaan, tak usah sedia ki aing kota. Karena malaikat ni keparatan tretan, namun akan memberikan manfaat, memberikan dan tidak membutuhkan apapun. Karena malaikat pani kala aklala, wala syurba, wala naumalah. Malaikat cetak deer, maka tak butuh akina si kota. Malaikat bahkan tak asaren. Pita mun hadir regulaban panjenengan para tantretan saking nikmat tah terkadang dut tasarundut. Tak ada caretana malaikat mun akompole pangajian para tantretan tade katonduna hunten. Mangkana muljah pak napa abein seneng edelna beda malaikat. Termasuk pengajian, termasuk majelis zikir. Khufat humul malaika edelna beda malaikat. Edelna akompor cukeun para malaikat. Para tantretan dan malaikat bukan hanya tinggal diam. Tapi malaikat wasyat humur rahmah, memercikan rahmat. Menurunkan rahmat malaikat para tantretan. Bisa jadi nikah neng sekitar rahkula ben panjenengan nikah beda malaikat para tantretan saja. Anapa? Karena neng pangajian panika para tantretan bekal etorona kicukeun ben Allah katenangan ben kedamaian. Tak sakoni punten. Orang panika para tantretan saja ruwet eromana. Mata ruwet aja banyak otangna. Sompek eromana. Tak sompek kaca dengan atau karmalolo ben lagi nah urusan bese. Hadir ke masjid ilmu, hadir ke majelis zikir, nazalat humus sakinah, epatoron, ketenangan, kedamaian sareng Allah Subhanahu wa taala. Benih namun kenikah para tantretan, bodoh boleh, selebih membanggakan ning edel majelis-majelis zikir panika. Dibanggakan, saya rasa tak bangga urusan panika. Dzukirullahu fi man indahu nyamanah eput sebut nang sisina Gusti Allah asmakna diajukan ke Allah nyama-nyamana eput sebut ban malaikat neng iajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tak bangga para tantretan mun nyama kula pas sebut ban panjenengan neng iajunana Allah. Tak usah sampai ke Allah Rabbul Izzati. Kula ban panjenengan pein pas nyama sebut ia dekna kuru, kok besar rasana. Iki mana punten? Sebut ban kuru, sebut ia dekna kuru seneng luar biasa. Nikah orang sentar ngaji, orang sentar kakumpulan zikir, sentar kakumpulan sholawatan, nyamanah dibanggakan di hadapan di haribaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkanah kepon para tantretan saja. Kanjing Nabi panika epakon ben Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kaangkui maca surat Al-Bayyinah. Ben pakon semaus panikah para tantretan Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian epakon nyampayaki samponna
maos panikah epakon sampai yaki kabar gembira da Ubay bin Ka'ab. Ce Ubay bin Ka'ab panikah termasuk orang sebut asmana neng iajunanna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab panu bangga luar biasa. Seneng luar biasa para tantretan saja. Teti kesempatan sebutnya mana cuken panikah bekal era saakia bekal paringakia cuken ben Allah kakula ben pancenengan sateja karena kula ben pancenengan akompol nang edel masjid majlis dikir akompol nang edel majlis solawat akompol nang edel majlis ilmu. Mangkana pangarep ka Allah Subhanahu wa taala panika para tantretan malar manter neng iantara na kita sekalian se akompol malar manter sobung selopota. Karahmata Allah kapinga oleh katoron nah ketenangan malar pada ngauliah kakapi benyama-nyama satu demi satu neng iantara na kita panika malar manter termasuk nyama-nyama se terangkat disebut neng esisina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ben orang ni para tantretan tak akan pernah dikecewakan keinginannya kalamun beden edel majlis ngak nikah. Artena pangeterona bekal ekahabul bon Allah Subhanahu wa taala. Maka nampian montar ka majlis karo akan na doa mustajab nang edel majlis. Apol kompol engak nikah sebut pon napa se katero impian napa terpendam dari keinginan nampian sebut pon karena kenika merasuk tempat istijabatud doa tempat sedoa tak bakal etolak ben Allah Subhanahu wa taala. Nika para tantretan kebiasaan nah orang-orang soleh seorang-orang soleh panika niroen dari kuru-kuruna sampai depak kuruna ka para tabiin sampai depak deka para sahabat saya ajarin cuken sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamun akompol neng edel majlis ilmu panika pabenya doa cuken karena doa neng edel majlis ilmu panika tak bekal etolak ben Allah doa neng edel majlis zikir tak bekal etolak ben Allah perhatiaki ben Allah Subhanahu wa taala teremah ben Allah Subhanahu wa taala qabul ben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nalambek nika para tantretan neng waktu masana para tabiin neng zamanna para tabiin neng masana kehidupannya Syekh Al-Mansur Allahumma sholli ala Muhammad neng masana genika beda seorang saudagar beda orang panika seneng neng kenika mempunyai kekuasaan termasuk orang seandi penguasa. Nika para tantretan zolim orang. Andi seorang karyawan, andi budak engki, mun mangken karyawan. Mun masa lambe nika ki masa zamana perbudakan para tantretan saja. Nika budak. Andi budak para tantretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Budakna nika sekut dizolimi. Sekut pokol, sekut bentak, sekut pancela, sekut seksa. Budak nawa nika, karyawan na. Ning esitong waktu, Allahumma sholli ala Muhammad. Majikan na nika ngucak ka budak na. Engkau satia tero apestaah. Engkau satia tero berfoya-foyaah. Ia engkau entar meliaki bir, engkau entar meliaki minuman. Sehingga ia bakna meleh tulian mangkat can istilah mangken GPL napa artena enggak pakai lama mun ban sampai jam sekian bakna tak datang
Awas. Yancam. Budakna yancam. Akhirnya para tantaretan sojo budak nih kalaban nyambi PC segera berangkat ntar ke pasar. Depak ke pasar ya epon. Pasar ke pinutop. Pertokuan ke pinutop. Encakna budak panikahu ada engkau ria, palang engkau ria. Engkau dekian ria mun pas telat tak sesuai jam, sesuai setargetaki bentang majikan. Ada engkau ria, engkau bakal mengalami pemukulan, engkau bakal mengalami bentakan-bentakan, engkau bahkan tak mungkin tak segan-segan majikan wanita akan menendang. Sertai kalaban bentakan-bentakan semenyakitkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya para tantaretan setejah atanya ke orang sekitar. Anak panatuku ni kamak nutup ki. Bepacet totop. Kanjo mun pas bodo toko si muka. Komplain ban masyarakat. Karena mangkin ni keterpaan beda pengajian. Keng ni kata nutup. Walan terpaan bodo pengajian toko-toko totop kapi ni pasar. Kamu apa pengajian nah? Nika nih lapangan ni seti na pasar. Sera buah Syekh Mansur Ibnu Ammar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ko abeli kikirin. Jangan saya budak wanika. Abang kok sekalian tempeng kok muang waktu. Aku pola sekalian kok ke pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku mpol cepon para tantretan budak panikah neng edalem majlis seneng edalem no buruk ban waliun min aulia illah tokoh neng kenika mau lama ternama neng zaman nah ingki panikah se Mansur Ibnu Ammar. Aku mpol neng edalem ngaji pon edalem majlis pon neng edalem na adzikir usmaus ben ngaji. Tengah na pengajian para tantretan saja. Tengah na pengajian dia tengah orang peminta-minta aja pun. Dotong orang minta mator ke Semansur. Kula nika kepepet, kula nika puto pese telo dirham ya pun. Semansur tak ngakungin obeng terpakna. Akhirnya pun Semansur taber ke hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti para tantretan abrik nih terpak nama majelis wanika ini, abrik nih terpak nama majelis, nika pita hasil lah nih, makanya kalau saya tak abrik bisa sosok lagi ke panitia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Cepon saya Mansur marah siapa? Saya bisa abrik saya telo dirham ria, beda orang mintang kok terpantak nuku pese. Siapa saya bisa abrik dekean? Telo dirham, kenteen na telo doa ben kok. Cuman saya Mansur. Kenteen na telo doa ben kok. Lah kebetulan para tantretan budak gila karwa, budak seesoro permajikan na kakui mele ber, kakui mele minuman. Saya tekuk pesen na telo dirham. Encan saya budak dia. Begia, engkau polan tero kente doa telo. Tak begia, engkau tero doa si telo. Begia engkau padang kaki kira majikan. Tu tiap orang nih dan pekerna. Begia tak begia. Ternyata para tantretan karena nih abek nih kapacet beda dua engki. Beda saya ngacok ke fokus, beda saya ngacok ke coba. Akhirnya yang memenangkan panika. Saya ngacok ke fokus tina lah begia. Urusan kikir majikan mau temu budi lah, mau temu budi. Pas ngacung jepon, saya mensorot tina si Andi, pese telo dirham, maju ke ada, kalak ben saya mansur telo dirham, bagi kau orang sata minta, sampun apa pengajian buyar, saya mansur ada bu, siapa kelak saya abri pese, minta doa apa jadi saya telok jadi, Allahumma sholli ala Muhammad, mentepak kambian rakira minta apa lagi, paling minta dukungan Menteri Larissa. Laki manter tak ngalenga ana. Ketelok kan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenika bon iki. Budak nika cepon maju ka se Mansur.
Abtina kak dinto PC beli tak noro andi. PC tak noro andi saking abtina cek terona ketelok doa se action cia kisah ajunan. Ya apa maralah sebut. Minta akan teh apa beuna. Yang kijak dengan beni PC abtina saya nomor situng. Nyona patulih ki kente PC telo dirham kak disa. Mentertulian nemu kente abtina PC telo dirham. Si Mansur nih kayak pon para tantretan nunduk pas adua. Ya Allah kentiaki PC setelo dirham kak disa bahkan kente lebih bagus. Pas debu ke majelis, ayo ngucap kapi amin, amin. Ya pon saya majelis. Terus pon saya nomor 2 minta apa ya pon? Abtina kak dinto budak. Abtina kak dinto budak majikan Abtina ya Allah. Dolim luar biasa. Abtina lelah jadi budak Abtina. Payah Abtina teti budak. Abtina terus teti orang sebebas. Pas ngangkat tanang saya Mansur ya Allah. Teka aki hajata budak Kak Dinto agar terbebaskan. Bon masan paringnya lebih bagus dari Kak Dinto. Kol amin, amin. Ya bon jawab. Amin kakak pijama. Terus saya nomor telok aja dah. Benar minta apa? 4 dirham gula kolopai 4 dirham. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 dirham. Terus saya nomor telok je beuna minta apa? Abtina Kak Dinto majikan dolim Syekh Mansur sering ala ko coba sering buk mabuon tak asolat tak ngening emosi sakoni ngamuk kalau ini seteti korban na Abtina terkadang ben orang lain seteti korban na Abtina nyoona ka Allah majikan Abtina mantertulia pas sadar ben Allah tetitan pentanna ni ka para tantretan mun ia beseki beni urusan pribadi na abeuna doa ki Abtina tak tega Abtina ngabeseki majikan Abtina tak tega bodoh nang idul murkana Allah Abtina tak tega ngabeseki doa ki majikan Abtina kan itu mentertulia oleh hidayah akhirnya saya Mansur ngakak tanah ya Allah parengin hidayat majikan na orang Kak Dinto parengin tunjuk aki jalan seloros parengin panampa aki kefokusan buka aki atena ya Allah kang kui oleh hidayat ban taufik dari ajunan kol amin amin ya pon jemaah baratan tretan sederejo terus saya nomor 4 bana minta apa cai pon se Mansur Ibnu Ammar banika kamajikanna akam budana cai pon se budana tina nyoona manter Allah nyapora akatusa tina manter Allah cukeun nyapora akatusana ajunan se Mansur muka Allah nyapora katusana majikan Abtina manter Allah nyapora katusana jamaah kapi saya hadir Kak Dinto coba saya Mansur ya Allah sapora aki tu sana orang Kak Dinto ya Allah sapora aki tu sana majikanna ya Allah sapora aki tu sana Abtina saya Allah sapora aki tu sana jamaah kapi saya hadir Kak Dinto kol amin amin ya buyar pengajian saya kita ada sepak dirham Allahumma sholli ala Muhammad tapi yakin kalau berdoa anak orang soleh Allah pasti menggantikan walaupun bukan dengan cara nangkok TV tapi cara Allah lebih baik ketimbang cara TV makan pian minta ke Allah pas tak tuli beri coba Sayyidina Ali Allahumma sholli ala Muhammad coba Sayyidina Ali engkau minta pas beri pungana sangalian munta beri pungana dukale coba Sayyidina Ali engkau minta ke Allah doa ke Allah pas beri bian Allah engkau pungana sekalian tapi munta beri bian Allah pungana engkau dukale ya pun kanya apa mak pas bisa Kak Dinto engkau mun beri bian Allah berarti tang doa ria ijabai bian Allah sampeteni bian Allah engkau munta beri bian Allah Subhanahu wa taala pada doa saya terhimpun mungkin ibakia ning waktu saya tepat pas berarti saya nomor 2 berarti Allah tak abri kangkok sesuai kalaban pangarepan kok tapi Allah abri sesuai kalaban kasokan Allah Subhanahu wa taala orang ini ka para tantretan keun kenceng adua gini pun anugerah seraja iki pun anugerah seraja cobuna Sayyidina Umar engko ria adua
Beni urusan tamintana seteti konsentrasi nangko. Kan engko pakai ceng doa jeriah adalah kebanggaan kangko. Doa nih waratan teritan. Mbian munta minta tak usah putus asa. Ya Allah, atina tukeng pala risaki. Pas tak laris kan ngucap engko lah minta. Kalau soro pala risaki tapi terus satia tak laris-laris. Pulang kok bengu tak minta. Jengak genikah inggi. Mbian tak oning pola mun laris mbian dekian sombong. Kan tak oning iki. Karena urusan harta ni terkadang para tantretan tak ngening kita lebih, tak ngening banyak geluh pada bereng aing cukup yenom, cukup eka pandi, cukup panyiram tamenan, cukup yang kui para tantretan mun bita lebih karuanya mana beni aing secukup tapi aing banjir. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaman banjir. Tak nyaman. Tunya genikah harta terkadang nggak genikah para tantretan saja. Makanya Kanjeng Nabi sering memperingatkan mun urusan tunya qalil yakfik wala katsir yudrik. Tinalah sakoni pokon cokop tapi dekian banyak jadi mata selem gabekna. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang karo para tantretan urusan tunya seampok orang. Beni keng pola na tak cukup eden ka odien. Engki wana punten. Keng tero ngala lebih teroyak gayaan. Engki wana punten. Cek taningan dari Allah seket abekna biaya hidup patakir tero petong polo. Engki sosa tang tautang. Mo aja lana ki ka odien na. Kulak ku emu ngitek karena pon bedesena kiyo otang. Resore kok buru ada emah dekian bede situng ngasena kiyo otang. Anapa? Karena odikna tak ngalak bede. Mun sokona keni asandal sekeni. Mun sokona keni asandal seke. Sokona keni asandal serajeng kiding tak berending mpian jalan nanggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantra para saaki cok kulawan bian. Para santu orang saya syukur ban Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cai pon hademah, cai pon budak na se bajikan sejahat orang kok derem Maria mulia. Kok tak dukuk peseng, kok tak nyego peseng. Abaya ngaki pon beremma mata na melotot, beremma tanangnya yang akan menampar. Dek remah sokona senarema atendang na majikanna. Mulai tak nyambi bese para tantretan mulai. Tak nyambi minuman tak nyambi bese. Majikanna langsung ngambek jana nang gerbang. Mah tepak riala tepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngabes. Dimang minumanna. Tak oleh. Di mana pesena? Sobung. Allahumma sholli ala Muhammad. Pese tak ada. Belenjana tak ada kia. Keng apa-apaan na bakna. Ula mbik careta majikan yang. Careta apa? Yang si majikan. Kimono leh careta amun tau leh kitina pon cak nambian. Coba careta aki, jangan majikan na. Oleh luluh atena, coba careta aki. Ula kan pian esoro meleber. Ternyata bila napak ke pasar tukuna nutup kapi. Ada teka saya jual ber notop karena mun muka komplain jangan ben masyarakat. Pola ni tepan ke ni ke bude pengajian. Oh, jangan majikan. Pengajian ni saya datang Syekh Mansur Ibnu Ammar, yang makin bani Syekh Mansur Ibnu Ammar. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang soleh ke nikah, waliun min auliya illah saya datang. Majikan ni antar teretan penasaran. Terus jangan majikan. Terus terpan pengajian ke nikah berdoa orang tak minta ke Syekh Mansur. Utopes saya Pak Dirham. Jangan saya Mansur. Siapa saya bisa beri Pak Dirham? Kentenam Pak doa. Uli terona keman tak doa kan dikata tidak kak pesen nambian beki ban kula ya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ban minta doa apa ban? Enjana saya budak ai mak bekole lulu ya. Hak bek lulu minta doa apa ban? Ki kula saya nomor situng kula minta suruh minta aki ke saya Mansur ke Allah Subhanahu wa taala karena kula takok kambian. Ki pese se Pak Dirham kula se pon kadung beki karo ban kula man tertulian nemu kente. Kula tau ko iki kiri ban bian. Nunduk je pon para tantretan.
majikan nani kan nunduk pesepak direm tina lah ben bingko bebas lagi urusan jeria ben bingko bebas lagi enjak buat nak tandik tanggungan kangko ben jandik beban kangko terus ngapa saya bentang nomor 2 ki gula nyoon tak kelar kampian tak kelar nyoon ka Allah gula tero bebasa tero tak tero tetia budak wan gula tero lelah gula teti budak teti gula minta doa ki ka Syekh Mansur nyoon gula dibebaskan dari perbudakan nunduk oleh jepon majikan iya buat mulai satia bebas be dema abu ibu bebas be satia benitang budak lah be naria satia merdeka terus apa buat si nomor telok boleh si penta ki kula tak tega ngabe sekimpian tako odik nampian pun ia seen kalaban murkana Allah tak tega gula kampian tak tega teti gula mator ka Syekh Mansur atina andik majikan dolim andik majikan lalakon na odik lalakon coba doa ki menteroleh hidayah menteroleh petunjuk dari Allah nunduk para tatretan mengalirkan air mata Syekh Mansur pas adu aki pas derem macepon majikan sakse mulai saat yang ko ambua mabuk mulai saat yang ko ambua maksiat mulai saat yang ko ambua lah ko coba sakse abeli yang ko atau peteng kok mulai saat yang Allahumma sholli ala Muhammad terus saya nomor 4 banjir yang minta apa cepon majikan kula sen merempak nyoon kula manter tusa sapora aban Allah Syekh Mansur juga manter sapora aban Allah jamaah kapi manter sapora aban Allah lebih impian manter sapora atusan aban Allah nunduk majikan apa ngoca sen nomor 4 kok tak bisa nekani ka beuna karena jeria benirana na engko jeria Allah sibekal abria engko sapora apa enje jeria Allah para tantretan di keberkana majelis nih kan berkana majelis mangkana jangan anggap kecil impian bon Allah beri kesempatan kakencengan tar ka masjid bukan hal-hal yang sia-sia bukan hal yang kecil bukan hal yang kini banyak raja saya paringaki bon Allah dengan majelis katia panika makanya di antara aku lawan panjenengan para tantretan menteri terima akan satu jena tausan di alasan yang di anak keni antara ka majelis bahkan jaipon para rukuru ba namun bisa anak-anak nakibala ka majelis Allahumma sholli ala Muhammad terkadang beda majelis karo para tantretan tak maki nyambina kana keni karo beni alarang nyambina kana keni tapi ingin mempusatkan konsentrasi nampian edel ngaji biasa anak kana keni ibri kenangan lain kan seni kengki beri kenangan lain mak lesentara ngaji panika mulai berpusat konsentrasina tetapi pun putrana kapan ngajian saya tahu percikan si etoronaki pun Allah neng dalam masjid majelis ning dalam pengajian panika anak-anak kula berpanjenengan bekal milok ya toronna antri paringaki ban Allah Subhanahu wa taala boleh selawat saya baca kula ben pian iki mulai gelak napa saya baca ayat suci Al-Quran tawassul bil Fatihah maca kita solawat kalaban hataman Pak Ibu 444 para tantretan saja perbacaan amalan kelakuan cepon tada sabeluna torona parentah kemudian Allah mencontohkan dengan sendirinya kecuali pembacaan solawat amalan-amalan selain paning para tantretan tak pakai dicontohkan lebih dahulu ban Allah langsung perintah nah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah makon salat tapi Allah tak menerangkan tentang dirina salat. Allah makon sedekah tapi Allah tak menggambarkan mencontohkan urusan sedekah. Tapi urusan solawat Allah sebelumnya menurunkan perintah contoh hakika ada ban Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat nikah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makan kula berpanjenengan asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula berpian termasuk dari bagian orang-orang semaca solawat. Manter terus saya panai kelas tantretan dari maca solawat manter teti orang selebur ke solawat terus ningkataki nikmat dalam solawat
Sampai kula pian tergolong dari orang-orang ahli solawat. Debuna orang ahli solawat ni kata akan pernah dikecewakan ben Allah punten. Tak kira pagigit jari, itunya sampai dekian bila depak ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, Allah kemudian diikutin ben malaikat-malaikat Allah. Asolawat ke kanjing Nabi, bahkan solawat tani keparatan tretan beni sekaligus atau sekali-kali punten. Makanya nengi kanja ngangkui fiil yusalluna. Saya mengartikan istimroron, berterus-terus, terus-menerus. Terus tada ambuna. Nika Allah solawat ke kanjing Nabi terus-menerus. Mun solawat ke kuleban pian paratan tretan kan la colla inggih. Mun tak nengi kompolan tak maca solawat. Gimana punten? Punten maca kiai compok tapi tak terus-terusan kan ingki. Para tantretan solawat ke Allah ben malaikat Allah yusalluna, aku bahasa yusalluna. Napa artinya yusalluna? Terus menerus. Nah cepon ning dalam kitab di ba'ya ka wa alaikallah usollat iman tulad duhuri. Da kaajunan wahai Rasul Allah si asolawat daiman tulad duhur salancengah sepanjang masa. Nika menunjukkan bahwasanya Allah tak pernah ambu asolawat ke kanjing Nabi. Napa artinya solawat ke Allah ke kanjing Nabi? Aparing rahmat ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kanjing Nabi ini kayak eculukin sebagai rahmatan lil alamin. Anapa buat Allah mai beki kapi ka kanjing Nabi? Karena kanjing Nabi lampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Patur seri beriina Allah. Jak lampe. Kanjing Nabi mun beri ban Allah tak ekatibi tapi itu kasera ka umat ta. Makanya kanjing Nabi culukin rahmatan lil alamin. Orang karo mun sakoni iberi kipolana tak lampeun mun lampeun berieuna banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakili kasira ka umat ta. Komandoi ban Allah, perintah ban Allah, mangkana solawat ni termasuk perkara wajib. Karena apa? Karena orang semaca solawat imtithalu li amrillah. Karena pacet lakar aketiaki papakonna Gusti Allah. Tu orang Islam ni wajib maca solawat para tantretan. Makanya sabek ngidel solat karo engki. Saya menyebabkan tak sah solatnya kalau mun tak maca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kula ben empian edelem asolawat edelem solat korang ungkuan. Wujud saking ongkuan tak putom yan hataman solawat nariyatan. Karena solawat tak kula ban pian dalam solat korang ongkuan. Akhirnya kula ban pian ben para rukuru beriin tambeun solawat. Enggi male acantel ka kanjing Nabi. Mun orang-orang karo para tantretan ulama-ulama sanajan nga nikah kaya solawat nang ilain na solat ka kanjing Nabi. Bahkan kaya pon mun ngolok salam ka kanjing Nabi neng edelem solat ta saumam ya kan bedel solat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tak terusaki mun tak tele oleh jawaban dari kanjing Nabi ketika na jawab assalamu alayka pangiding ka jawab na kanjing Nabi salam sejahtera juga untuk wahai umatku mun tak jawab pun kanjing Nabi tak terusaki assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Anapa sebab apa? Karena solawat ke salam maungkuan. Teka amun ngak nikah, teka tak maca solawat luarna solat tak apa punten baratan tretan. Mun kula pian kotu, ja kula pian kadang tengi tempo na maca assalamu alaika. Tak engak ja terpan ngulok salam ka kanjing Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangka anak kotu lain-lain na solat nikah kotu pa banyak maca solat. Jak saking ngasolat ta genah kula pian tak usah kena solawat tak usah kula pian cukup pun solat ning solawat eden solat cukup. Dadi orang asolawat nikah keng karena aget ya kieu parintana Allah.
Makanya para tantretan solawat nikah cepon majlis mun tada solawat tuh pada ben tempat bedang ya bu. Mata dengan tempat majlis ini para tantretan mesti beriin solawat. Tekanan di dalam esena hataman Quran, tekanan di dalam esena pengajian. Kalau bila dibudi, bila cakap Allahumma sholli ala Muhammad. Kantan kebuyar karo berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mas teh beda solawat tuh mas teh. Bahkan doa para tantretan tanpa solawat ada kemungkinan tak kira depak dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya cepon pian mun doa awali kalaban solawat atau akhiren totop kalaban solawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Atau nang ada alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim baring ala sin. Kan ngani kaiki? Pastamin ka Allah. Le, apa sebab alasannya? Karena solawat ini para tantretan termasuk bacaan si pasti iterema bun Allah. Masa munda ada na iterema, dibudi na iterema, nggak na pasti iterema ah. Karena nikah ini, nikah logikana nikah. Jadi mun doa sertai solawat mesti iterema. Termasuk adab orang adua. Waktu beda solawat. Jadi solawat nikah para tantretan. Becah ben kula ben panjenengan termasuk yang lakar alaksana aki amalan seikomandoin langsung ben Allah Subhanahu wa taala. Ben Allah panika marintana tak secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang seiman. Seakan-akan ben Allah orang seta iman tak yacek punten baratan teretan. Tak masuk ke undangan Allah untuk maca solawat orang-orang seta iman. Makanya apa solawat juga akan meningkatkan keimanan kula berpanjenengan karena panggilan Allah saya panggil nika orang-orang saya beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ben solawat nika para tantretan, solawat Allah ke kanjeng Nabi nika menunjukkan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah asolawat ke kanjeng Nabi. Artinya apa? Allah tak pernah tinggal lagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas boleh sera tantona orang sebeda kaitan kuat ben kanjeng Nabi tak kena tineng kiki ya ben Allah subhanahu. Makanya orang asolawat nikah termasuk ngundu perhatian Allah, termasuk ngundu pertolongan perhatian Gusti Allah. Lagu lebih pian mantar termasuk eden gabungan nah nikah tantretan. Solawat nikah perhatian Allah dek kanjing Nabi tak pernah ambu Allah. Bahkan sampai dekian neng akhirat orang seneng itunya tak tahu kapan kata kanjing Nabi neng akhirat bakal dibeberkan bon Allah, bakal ditayangkan seberapa agung kapan kata kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ada bun dalam Al-Qur'an, yauma la yuhzillahun nabi. Allah tak akan pernah mengecewakan sedikit pun ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak teti nyiksa pakai kecewa bunten para tantretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar pakai kecewa kanjing Nabi bae bunten. Sera boleh walladzina amanu ma'ahu ben orang-orang si apeun kanjing Nabi tak akan pernah dikecewakan ben Allah Subhanahu wa taala. Mangkana kula ben pian nika parlo ning edel ma'ahu nika. Parlo ning edel akompol ka kanjing Nabi, agabung ben kanjing Nabi. Anapa? Karena terongamponga kilian nah Allah tak pernah mengecewakan kanjing Nabi ben kula ben pian manterjukeun tak pernah kecewa ben Allah Subhanahu wa taala. Nika solawat ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana para tantretan seteja orang setotal kehidupan apa nika solawat untuk kanjing Nabi akatia saya cerita aki perang sahabat Ubay bin Ka'ab panika Allahumma sholli ala Muhammad. Ubay bin Ka'ab panika matur ka kanjing Nabi kam aja'al solati laka ya Rasulullah. Abtinah solawat ka ajunan ka dintos rakera saponapa benyakna ya Rasulullah. Kebuna kanjing Nabi terserah beukna. Ubay bin Ka'ab matur ka kanjing Nabi, manabi ning edelem doa abtinah solawat ka ajunan ka dintos seperapat katiponapa. Kebuna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyita in zitta khairan atau khairan lak kebuna kanjing Nabi mun etambai khairan in zitta khairan laka. Kebuna kanjing Nabi Muhammad terserah beukna lah maca aberempa beukna
ning dalam hari-hari nabakna, ning dalam doa-doa nabakna solawat kangko terserah bakna lah maca berupa. Katipun apa mana bisa perapat debuna Kanjeng Nabi. Keng mun etambain jeriah khairul laka lebih bagus ka bakna. Kanjeng Nabi ini kata ada bu walaupun saya solawatin Kanjeng Nabi tak ada bu khairul li. Bernikah engkau balik na kebaikan di dalam solawat bakna. Tapi saberapa bakna solawat jeriah kebaikan napakun abadia ka orang semaca solawat. Makanya debuna Kanjeng Nabi inzitta khairul lak. Kalamun etambain kapukusan abalia ka bakna. Kemudian Ubay bin Ka'ab ni kamator katipun apa manabi saparoh anisfi ya Rasulullah. Debun Kanjeng Nabi masyikta terserah bakna inzitta khairul lak. Tapi kalamun etambain ya pakun lebih bagus ka bakna. Maka sahabat kini kamator boleh engki ampun 2/3 ampun 2/3. Debun Kanjeng Nabi tulus cai pun sahabat panika debun Kanjeng Nabi masyikta inzitta khairul lak. Terserah bakna kemun tambahin jadi kapukusna belia ka bakna. Kanjeng Nabi tak ada bu khairul li. Walaupun saya kirimin solawat Kanjeng Nabi, tapi akan ada timbal balik dari solawat sem baca abelia ka orang semaca solawat. Akhirnya Ubay bin Ka'ab matur boleh ka Kanjeng Nabi, engki ampun aj'al kullaha salatan ilaka ya Rasulullah, engki ampun dalam kasatajana solawat kan itu ampun ya toraki ya kasatajana untuk ajunan idan ia mun ngajeriah dawuh Kanjeng Nabi tuk fahammak bakna bekal epa beres kasompekan kasosaan ben kesedihanna para tantretan wa tughfar dzambuk ben bekal esapora dosa-dosana panjenengan sateja. Ini kata tantretan tade sesuatu setak manyaman ka abe tak bisa ada penyelesaian tak ada ka abe kalamun etempa hemun ben dzambuk. Kula benpian teka asoki banyak artana lakena gonteng para tantretan Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan duniawi ini ka cokope misalnya ben Allah tapi pian paringin sompek nyaman na banten. Tadek nyaman na orang som, tadek nyaman na orang sos, teka dunia na banyak, nyaman na banten sosa, tak nyaman. Makanya kendala terberat dalam kaudian panika adalah hemun. Napa hemun kenika? Pikiran si tak mareh karo, pikiran si tak mareh, karo hemunnya mana? Gih, kesedihan si menjadikan penyesak ning dada. Kimun kun para tantretan sakit misalnya kasakit gigi tak masuk karotan kahemun. Napa boleh kun cerebe tak masuk karotan kahemun. Ninggi tak masuk. Tapi hemun permasalahan saya menyebabkan kula penpian nikah tak nemu jalan keluar. Lha kenika mun orang maca solawat cokopen beres ben Allah iangkat ben Allah Subhanahu wa taala. Watufat dzambuk tusana sepora ban Allah ka emma beda orang ka akhirat bekal nyaman mulai ke akhirat nyambi tusa ada para tantretan mak boleh tusana banyak teka asakoni mun tak sapora tak kira aman bila depak ke akhirat tapi tusah kalamun sapora napa boleh tusah kun sakoni teka banyak pas sapora ban Allah karebe lembeyan bila depak ke akhirat enggi Nika karetek ketean deki orang mun ditusa sapora ban Allah Subhanahu wa taala. Karetek ketean bila depak ke akhirat. Kula ben-ben manter termasuk atusa se sapora ban Allah Subhanahu wa taala. Manter termasuk atusa se sapora ban Allah Subhanahu wa taala. Lehi ka bisa ejelenin ben kula ben panjenengan dalem maca solawat. Lehem mun nika para tantretan tergambarkan penyelesaian nakakapi badan dalam solawat narianya. Termasuk tanhalu bihil ukot. Napa tuh tanhalu bihil ukot? Kula ben pian lebat barokah na maca solawat nyampung ka pangkat Kanjeng Nabi, lebat karena keterutusan Kanjeng Nabi. Satu jona al-ukot ni kenapa para tantretan belenggu sesuatu saya tertutup, saya kasalbutan, ya bisa terurai. Bisa terurai tanpa menyisakan sakit, tanpa menyisakan trauma, tanpa menyisakan persoalan yang baru. Mareh pas
pas mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda orang nikah para tantretan mun ambil permasalahan kun sekedar mare sakecek tapi banyak rentetan-rentetan nah sekitar terselesaikan. Tapi mun tan halu bil okot sampai ke akar-akarnya mare juga ya pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nikah hamun juga artena bodon edolem kesimpulanna semua saya solawat narian nikah hamun dari debuna kanjeng Nabi idzan tukfahammuk ya pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambe nikah beda sahabat tantretan, beda sahabat saya andi perselisihan, orang mun di perselisihan nikah kan permasalahannya mana lagi? Seakan-akan buntu tidak menemukan penyelesaian. Kan mator, satu aja permasalahan mun iya toraki ka kanjing Nabi, gentongaki ka kanjing Nabi, tak marena. Karena Allah tak pernah meninggalkan kanjing Nabi. Allah tak pernah adinah ke kanjing Nabi Muhammad. Makanya selebet kanjing Nabi pasti bukan penyelesaian. Sahabat ni kajapon para tantretan sendi permasalahannya mana Zaid bin Haritha, Ja'far as-Shadiq, terus kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini permasalahan nih kak. Jek saking samangken karo rebu-rebuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kengempian jek salah tafsir. Mun kula empian mungkin sataretan atau satatangkeun sekeluargaan, mun eko ca ibu rebuan pasti serebu urusan dunya. Gimana punten? Gimana punten? Tak nyapa benteretanna. Anapa penyebab gara-gara rebuan sabe. Gimana punten? Nah para tantretan kula biar menteri pasalamet tahin. Nikah Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, ben Sayyidina Zaid bin Haritha, arpuan juga. Tapi saya repu napa? Cicak sahabat, saya repu panika tantretan urusan perhatian. Perhatian Allah, perhatian Rasulullah. Sayyidina Hamzah pan mana kanjing Nabi teretana Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib panika, biar tahu ka Sayyidina Hamzah. Mian tahu ka Sayyidina Hamzah. Mian tahu ka Sayyidina Hamzah. Mun ka Hamzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh Hamzah. Sayyidina Hamzah ni ka para tantretan paman na kanjing Nabi. Bila ka artis hafal, bila ka keluarga na kanjing Nabi tak hafal. Masalah ni kaya, masalah ni kanjing. Sera Sayyidina Hamzah paman na kanjing sera abana kanjing Nabi sera abana kanjing Nabi Abdullah Sayyidina Abdullah ini kan diteretannya mana Sayyidina Hamzah kedua-duanya nikahnya putrana Sayyidina Abdul Muthalib berarti Abdul Muthalib napa na kanjing Nabi kakek bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah para tantretan Sayyidina Hamzah nikah kan perang ning Uhud. Oning dia. Tak oning ke ngiding. Oning caretan iki. Perang Sayyidina Hamzah ni para tantretan sampai gugur ning dalam peperangan. Makanya eko cai Sayyidu Syuhada fi Uhud Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Pimpinannya syuhada ni Uhud panika Sayyidina Hamzah. Nika para tantretan sete meninggalkan putra putri tapi beda antarana putra bini ning dalam keadaan yatim. Allahumma sholli ala Muhammad. Permasalahan ini ketombu dari nikah. Napa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far as-Shadiq, Sayyidina Zaid bin Haritha arepu tero arabeuteu putrana Sayyidina Hamzah. Arepu tero arabeuteu putrana Sayyidina Hamzah. Anapa sebab? Karena orang si arabet anak yatim dobuna kanjing Nabi, ana wa kafilul yatim kaheta ini. Engkau bareng orang si arabet anak yatim ya pada ben ria semakna. Pada ben toncu tuting, ben toncu tengah inggih. Saking semakna para tantretan. Kenika serepu ben para sahabat enggi serepu kan ya perhatianna Allah perhatianna Gusti Kanjing
Nabi Muhammad. Mun kula bantian para tantretan perhatian ke anak yatim kan perak bila bulan Muharram. Mak mangken ngi. Mu nyari anak yatim. Lho ning lain bulan Muharram tak mikir. Cuk beda anak yatim tak sekolah, cuk beda anak yatim lapar ada ampun ning dalam pek na abe. Karena santunan anak yatim puncak na abe pun bulan Muharram. Santunan na bulan Muharram tapi perhatian na kula berpian cek sampai lepas. Makanya tabung nikah ben sapet setelok nikah tabung. Yang Sayyidina Ali engkau sepantas Arabot engkau sepantas Arabot. Yang Sayyidina Ja'far As-Shadiq engkau sepantas Arabot. Yang Zaid bin Harisah punten ajunan kak dinto ampun keluarga na Kanjing Nabi. Atina pun sekedar haddam maka saya lebih pantas abdina. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin beda yang arpu Arabot anak yatim. Beda yang arpu. Beda banyak si arpuk di andi anak yatim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada arpuk situng arpuk Arabot situng arpuk di andi anak yatim. Mangkana ngastete harta anak yatim ni ngastete. Sen di anak yatim iki sana jen embuk nah cek ben saromben. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben nyantuni anak yatim ni keparatan tretan pompong bulan Muharram. Benikun sekedar beseng memperhatikan pendidikan. Nah kalau nyantuni juga. Beri bese tapi setahun sekalian. Kipakun lebih fokusan. Saya memperhatikan bila beda anak yatim peke pendidikan. Nah kemudian pas ngocak. Tinalah engkau lah. Saya Arab engkau lah. Saya rosakia jadi pendidikan. Nah nggak nikah. Roh nikahnya mana rupuan. Dalam kapakusan. Encana si Sayyidina Ali, engkau Riyah ben Sayyidina Hamzah ponakan, yang engkau lah sepantas. Yang Sayyidina Ja'far apa bidana ben engkau, engkau ponakan lagi ya, yang engkau sepantas. Ampun ajunan kadinto ampun pada keluarga, ajunan kadinto ampun keluarga na Kanjing Nabi, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali ajunan keluarga na. Mian uning ke Sayyidina Ali. Oning, sera Sayyidina Ali. Salah sapo pona Kanjing Nabi hikmantona Kanjing. Sera Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far mani keputraan Abi Thalib berarti sataretan ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat pian mak tahu. Tanya agi ada kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajunan ampun tar keluarga Kanjing Nabi. Ajunan Sayyidina Ali keluarga Kanjing Nabi. Ajunan Sayyidina Ja'far keluarga Kanjing Nabi. Atina Kak Dinto bukan siapa-siapa. Beri pun apa kesempatan Kak Dinto kanggo abdina si Arabot. Yang situng-situng akhirnya tak nemu permasalahan. Permasalahan para tantretan ruwet permasalahannya. Pada ngako engkau sepantas. Kita remon ngak nikahnya bis ke Kanjing Nabi minta keputusan ke Kanjing Nabi. Mangkan para tantretan tak marena permasalahan mun diselesaikan dengan Kanjing Nabi. Tak ada. Napa nikah hanya berlaku lamba emasana kehidupan Kanjing Nabi punten hatta sampai samangken permasalahan serumit apapun akan terselesaikan kelaban beroleh barokana Kanjing Nabi. Mun samangken lebat napa? Lebat maca solawat, lebat aketiaki, lebat mencintainya, lebat aketiaki tuntunanna. Nikahnya mana kita sedang mengajukan permasalahan-permasalahan agar bisa terselesaikan kelaban barokana pangkat Gusti Kanjing Nabi. Akhirnya habis ke Kanjing Nabi. Seraan saya nyabis ke Kanjing Nabi. Katelong si Andi Mas A. Seraan. Ulah takut tak gini ngaki benbian. Seraan. Sayyidina Ali. Sayyidina Ja'far Shadiq. Boleh. Sayyidina Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni khatam Kanjing Nabi. Nyabis ke Kanjing Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cepon Ja'far Shadiq kok si maju ke ada ke Kanjing Nabi. Maju ke ada. Kanjing Nabi para tantretan begitu ngulati Sayyidina Ja'far As-Shadiq langsung ada bu Kanjing Nabi. Syabbahta wajhi wa khuluqi ya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ben paling mirip ben engkau robana benteng kana. Sayyidina Ja'far Shadiq kita matur pun masalah nang bunga ka ada ampun perak Sayyidina Ja'far Shadiq cae pon ning ceritana berseri-seri wajahna Ja'far bin Shadiq
Asodek ini para tantretan sampai Sayyidina Ali bin Sayyidina Zaid nyangka berarti Arabet jari ala ibeki ka Sayyidina Ja'far Asodek. Sampai kelupai si matora ka Kanjeng Nabi. Orang ini kamu perak para tantretan. Permasalahan elang tak sempat ia toraki langsung perak bunga Sayyidina Ja'far Asodek. Akhirnya Sayyidina Ali jaipun saya maju boleh ke Kanjeng Nabi ingin mengutarakan alasannya. Bermata guna Kanjeng Nabi, ya li amma tardo anta bi manzilati Musa wa anta bi manzilati Harun Nabi Musa ni buat masa tak puas, masa buat tak ridho, buat naria ban engkau pada ben Nabi Harun ben Nabi Musa. Nabi Musa ruas ibe risalah Nabi Harun siapa rengi, masa buat tak puas ngak jeria. Wah Sayyidina Ari nanteng jaiwan para tantretan. Bunga permasalahan tak ia toraki, bunga ada tengah ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin kari Zaid bin Harisa semaju. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, sahabat yantarana sahabat satu-satunya masih sebut dalam Al-Qur'an dia beuna. Falamma qada Zaidun karo para tantretan, karo Sayyidina Zaid bin Harisa. Debuna Zaid bin Harisa para tantretan permasalahan tak ia toraki Sayyidina Zaid bin Harisa pokok ka ada bunga ka ada ya bos. Permasalahan belum diputus saya katelo pada puas kakapi Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun endingnya saya Arabat panika Sayyidina Ja'far As-Sodiq karena rajina Sayyidina Ja'far As-Sodiq panika bareng rajina Sayyidina Hamzah satretan tapi kasatu aja na puas kakapi. Beda ben orang di permasalahan samangken karena tak bisa walaupun hanya mahakim menyelesaikan permasalahan ayat trok pon mare tapi pada gerundel si perkara. Gimana punten? Pada gerundel, jangan sitonga tak puas, jangan sitonga tak puas. Ini permasalahan kita apa mare puas kagapi waratane. Apa sebab? Saya menyelesaikan Kanjeng Nabi. Saya menyelesaikan Gusti Kanjeng Nabi. Pada ben kula ben pian mangken nika hadir ka dalam majelis nika para tantretan dalam rangka ingin minta penyelesaian ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menteri kata kaahun kula ben panjenengan menteri kauliah ben kula ben panjenengan satu jo paleman dari tempat kantoh para tantretan menteri tambah kuat sambungan naga Kanjeng Nabi menteri ongke cinta naga Kanjeng Nabi menteri sejana keteh asolawat ka Kanjeng Nabi mantar termuasa orang seekendai iyakoh umat tadakian bila dapat ke akhirat ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.